नमस्कार बंधुगण, आज वीडियो रे आम दान विषय किसी जाना तो भूल रे भी यही 10टी जिनिस क्या दान करूँ ना नचेत निहाती आपणकर अनर्थ हम। वीडियो आरंभ करने पूर्व आपण मैंने चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को गोटे लाइक निहाती कर दिंतु। सांग मैंने आम हिंदू शास्त्र रे दान देवार परंपरा पौराणिक कालरू ही चली आसुची। धर्मशास्त्र रे दानर महत्व को नहीं कहुई व्यक्तिर सामर्थ्य एवं परिश्रम रे अर्जन करिथिबा दशम अंश दान करने उचित। दान करने द्वारा व्यक्तिर खराब कर्मर नाश होता है एवं पुण्यकर्म वृद्धि होता है। खाली सेतिकी नुहे, दान कले पूर्वजन्मर पाप भी नाश होता है। शास्त्र रे कहुई कि दान करने द्वारा दानर फल पुण्य करुवा व्यक्ति को केवल नुहे बरं तांको परिवारर समस्त को मिली थाए। सेथिपाई सर्वदा ब्राह्मण, गरीब एवं दरकारी लोकंकु दान करंतु, किंतु दान देवा पूर्वरु एथि सहित संबंध नियम विषय जानिबा उचित। शास्त्र रे किछि एमिति जिनिस विषय कहुई जहाकु दान रे देबा बा एमिति देबा शुभ होई न थाए। एमिति जिनिस को दान आकार रे दबा बा सेमिति दबा द्वारा आपण कांगाल होई जाई पारंती। सेथिपाई जानि रखंतु केउ सबु जिनिस दान देबा उचित नुहे एवं दान रे कौन सबु नियम रहिछि। तो जदि आपण एजाई वीडियोटी को देखुछंती ताहले निहाती वीडियो को लाइक कर दियंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। नंबर 1, केबे भी धार थेबा जिनिस काहाकू दान देबा उचित नुहे। केही मागिले भी एही जिनिस काहाकू दबा उचित नुहे। एही भितरे रहिछि कैंची, छुरी, लुहार कतुरी, खंडा आदि सामिल अछि। ज्योतिष शास्त्र अनुसार एही जिनिसर दान आपणक जीवन को अस्तव्यस्त करदेव एवं एहा द्वारा आपणक जीवन रे अशांति लागी रही थाए। परिवार भितरे कଳି झगड़ा सहित नकारात्मक प्रभाव पकाउଥାଏ और व्यापार रे क्षति सहिबाकू पड़ी पारे। एही जिनिस को दान देउथबा व्यक्ति को तांको जीवन रे गोटे गोटे टंका पई बहुत संघर्ष करबाकू पड़ी थाए। नंबर 2, घड़ी बा घंटार काम समस्ते जानिछंती, किंतु अनेक समय रे लोक माने एहार आदान प्रदान करिथांती, किंतु मने रखंतु एही भली करिबा आपणक पई विपत्ति आनी पारे। सेथिपाई केबे भी अन्य कौनसी व्यक्ति को निजर घड़ी बा घंटा पिंधाइबा उचित नुहे, कारण घड़ी को समस्तक जीवनर भल किंबा खराब समय सहित जोड़िकी देखा जाई थाए। सेहीपरि अन्य कहार घड़ी को निज हाथ में बांधिबा द्वारा आपण को जीवन में आर्थिक समस्या सहित स्वास्थ्य संबंधी समस्यार सम्मुखीन होबाकू पड़ी पारे। नंबर 3, केबे भी कौनसी गरीब लोक को दान रे बासी भोजन देवा उचित नुहे। एमिति करिबा द्वारा आपणक परिवारर सदस्यंकर स्वास्थ्य रे समस्या सृष्टि हेबो। जानी सुनी काहाको बासी किंबा खराब भोजन खुआइले आपणक घर को दारिद्रता आसी थाए। बासी भोजन दान घर को रोगर आमंत्रण करिथाए एवं आपणक जीवन को समस्या रे भरी देई थाए। सेथिपाई जहाकू खाइबाकू दउछंती ताकू आपण जेउ भली खाद्य खाउछंती सेही भली खाद्य दियंतु। नंबर 4, सांग माने केश को सुंदर करी सजेबा समस्तंकर पसंद होई थाए। सेथिपाई आपण निजर पानिया को उपयोग करबा उचित। अन्य कहार पानिया व्यवहार करने स्वास्थ्य एवं शास्त्र उभय दृष्टि हितकारी होई न थाए। खाली केवल पानिया नुह, एही संबंधित जेकोसी सामग्री केबे भी अन्य काहाकू दबा उचित नुहे। एहा द्वारा आपणकर भाग्य उपरे विपरीत प्रभाव पड़ी थाए। सेथिपाई काहाकू दान देबा पूर्वरु एही कथा उपरे विशेष भावे ध्यान देबा उचित। नंबर 5, हिंदू धर्म रे झाड़ू को माता लक्ष्मींकर प्रतीक बोली मना जाई थाए। सेथिपाई झाड़ू रे गोड़ बाजी गले तुरंत माता को क्षमा मागिबा दरकार। एहा सहित झाड़ू को सदाबेले अलग स्थान रे लुचेई रखा जाई थाए। झाड़ू को भूल रे भी काहाकू दान करबा उचित नुहे। एहा करबा द्वारा माता लक्ष्मी आपणक उपरे असंतुष्ट होई जाई थांती, जहा द्वारा आपणक घरु सुख शांति सबु किछि चली जाई थाए एवं आपणक घरे आर्थिक संकट देखा देई थाए। ता सहित गृहरे कଳି झगड़ा मध्य लागी रही थाए। नंबर 6, शास्त्र अनुजाई संध्या समय रे क्षीर बा दही काहाकू दान करबा अशुभ होई थाए। क्षीर बा दहीर रंग धला होइथिबारु जहा चंद्रग्रह संबंधी अटे। संध्या हेबा परे क्षीर किंबा दही दान करबा द्वारा घर सुख एवं वैभव चली जाई थाए, कारण क्षीर को माँ लक्ष्मी सहित जोड़ा जाई थाए।
ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପରେ କ୍ଷୀର ଦହି କାହାକୁ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଘରକୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଗ୍ରାସ କରିଥାଏ। ନମ୍ବର 7, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦାନ କରିବାକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ତେଲକୁ ବି ଦାନ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପାପର ଭାଗିଦାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କେବେ ବି ଦାନରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ତେଲ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶନିଦେବ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୋପ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ନମ୍ବର 8, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ହଳଦୀକୁ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଖାସ୍ କରି ଗୁରୁବାର ଦିନ, କାରଣ ହଳଦୀର ସିଧା ସମ୍ବନ୍ଧ ଗୁରୁ ଗ୍ରହ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ହଳଦୀ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁ ଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ଭୁଲରେ ବି ଲୁଣ କାହାକୁ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଲୁଣ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିଙ୍କର 7.5 ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତା ସହିତ ଲୁଣକୁ ଦାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ଋଣରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥାଏ। ନମ୍ବର 9, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ କେବେ ବି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧନ ବା ଟଙ୍କା ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଘରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଦେଖାଦେବା ସହିତ ପଇସା ପତ୍ରର ଅଭାବ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ କାହାଠାରୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆଣୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାକୁ ପଇସା ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଦାନ କରିବା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 10, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି କେବେ ବି ଦାନରେ ଷ୍ଟିଲ୍, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଏବଂ କାଚ କିମ୍ବା ଆଲୁମିନିୟମ ତିଆରି ପାତ୍ରରେ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହିଭଳି କରିବା ଅଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ହେବା ସହିତ ପରିବାରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଅନେକ ଲୋକ ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ପାଇଁ ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଦାନ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଦାନ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଦାନ ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଫାଟି ଯାଇଥିବା କିମ୍ବା ଚିରି ଯାଇଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥ କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆଣିଥାଏ। ଦାନ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ନିୟମର ପାଳନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବା ଉଚିତ। ସର୍ବଦା ଦରକାରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବା ଉଚିତ, ତାପରେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ଦୁଃଖୀ ହୋଇ କିମ୍ବା ଈର୍ଷା ଭାବ ରଖି ଦାନ କଲେ ତାହା ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବରେ ନିଜ ହାତରେ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଦର ସମ୍ମାନ ସହିତ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଭୂମି ଉପରେ ରଖି ବା କାହାକୁ ଫୋପାଡ଼ିକି ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ପାପର ଭାଗିଦାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏହିଠାରେ ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥି ଓ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ।